Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Untop, alas 11. May buntag Sugbo. May buntag sa kinatibuk-ang Metro Cebu o probinsya sa Sugbo. O sa mga silingang probinsya, Luzon, Visayas o Mindanao. Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw dinhi sa atong tulumanon? Pulso sa katawhan. Dining adlaw nga Martes, pitsa 11 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw? Ilabi na dito sa DYAJ-FM sa lungsod sa Sambuan, Cebu. O sa atong mga viewers, listeners, sa ato ang online platform, sa ato ang live streaming, mga kapulso, dinhi sa ato ang official Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Kumusta mong tanan, manghinaot mi nga na kamo sa kapiskay o kamaya sa inyong panglawas karong mga orasa sa kabuntagon.
Ako si Ray Pasaporte, makig-uban kaninyo sa mao nga nining atong tulumanon. Hangtod kita sa alas 12 sa kautuhon nga maghisgot og mga isyu nga may labot ang haring lungsod. Sa ato ang nagunang headlines karong buntaga, si Ombudsman Buying Rimulya mianhi kagahapon sa Dakbayan sa Sugbo or diri Sugbo. Aron susihon matud pa ang tanang mga proyekto sa flood control project. Nga kining maong proyekto nga gigahin sa Department of Public Works and Highways miabot or mukabat di ay ni ngadto sa 60 bilyones ka pesos sulod sa 6 ka tuig. Unya, gisusi ni Rimulya, una niyang gisusi ang Mananga River nga nakasinati o grabe sab ning pagbaha niadtong nakalabay nga bagyong Tino. Ang 60 bilyones ka pesos nga gigahin alang sa mga proyekto batok sa baha dinhi sa Cebu. Mao ni dakong bahin ang gigahin ngadto sa 7 ka mga congressional districts dinhi sa probinsya sa Sugbo sa usa ka dakong kontraktor. Ayay, delikado ni. Unya matod pa nga nakadawat og kining dako nga proyekto, kining usa ka dakong kontraktor nga nakabase dinhi Sugbo. Ang QM, kining QM di ay sus grabiha di ay no. Pwerte siguro ning mopaldo sa mga congressman nga nagpagahin og pondo alang sa flood control project mga kapulso. Unya, apil na ang iyahang pag-umangkon ni ini. Apil na ang pag-umangkon sa QM Builders nga mao'y nakadawat pod og dakong proyekto sa flood control project. Matod pa sa atong kasayuran nga tinubdan nga ang tag-iya aning QM Builders nga si Alan Kirante og ang iyang asawa matod pa nga tuwa na kuno sa Amerika mga kapulso. Human nga gi-mention gyud ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga usa sa top 15 contractors sa Pilipinas ang QM Builders mga kapulso. Kini atong ato lang ipatas ang komentaryo ni ining bahin sa pag-anhin ni Buying Rimulya kagahapon. Karon taon-taon, Unya, kagahapong adlaw sa pag-anhin ni Ombudsman Buying Rimulya, giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival kagabi ngawa kuno'y kalambigitan ang iyahang buhatan sa post sa social media sa Cebu City Transportation Office nga nagpahibaw alang sa temporaryong pagsira diha sa dalan ti Padilla Street nga giingong may kalabutan sa pagbisita ni Rimulya dinhi sa Sugbo kagahapong adlaw. Sa usa ka pamahayag nga gipost alas 6 kagabi, ang opisina ni Mayor Archival nag-ingon nga wa sila pahibalua o wa sila'y kasayuran kabahin sa pagbisita ni Rimulya kagahapon dinhi sa Sugbo. Kay una nang nagpost ang CCTO og traffic advisory nga nagpahibaw sa mga motorista
sa temporaryong pagsira diha sa Baong Dapit. Diha sa Dan Sikatuna Street, paingon na dito sa dalan MG Cuenco Avenue, nga giingong gihimo aron pag-iway sa mga motorista nga moagi diha, aron mapadali ang pagbisita ni Rimulya dinhi sa Dakbayan sa Sugbo alang sa pag-inspeksyon sa mga proyekto sa flood control, mga kapulso. Samtang sa laing bahin dito sa Kauluhan, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ipahigayon or mo-resume na karong adlaw, Agosto 11. Human nga gisuspenso ni kagahapon tungod sa hanging habagat nga mauunta ang ika-14, ika-14th day sa proceedings. Ang Senate Impeachment Court kagahapon gikatakda or karong adlaw gikatakdang dunggon sa laing testimonya kalabot sa paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds diyang siya nagsilbi isip Vice Presidente o Department of Education Secretary. Nagsugod na nirong mga orasa kay alas 10 hangtod sa alas 2 man ang pagdungog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ika-14 na kaadlaw. O niya, dito sa kining baha o landslide nga sinati karon dito sa Metro Manila, sus, grabe ang epekto sa hanging habagat dito o kining tropical nga bagyong Luis ug Maymay. Nga ubay-ubay na ang nangamatay sa landslide, dunay nangalumos, dunay kining dunay nga hulugag bato, dagko kayong bato dito sa bagyo. Tungod ni sa way puas nga pag-uwan nga nasinati na sukad pa ni adtong miaging simana. Unya gani dunay mga lugar dito sa Metro Manila like Bulacan o uban pang bahin sa Metro Manila nga nakasinati gyud og grabing baha, lawom kayo. Dunay tagadughan, dunatoy simbahan dito nga nalunupan, no? Pampanga ba to? Pampanga ug Bulacan. Moy grabe gyud nga kining baha dito tungod sa hanging habagat nga maoy nakahatag og perwisyo sa atong mga kaigsuonan dito. O gani kagahapon ang impeachment trial nga mo-resume kagahapon untang adlaw, wa ni mahinayon tungod sa nagpadayong uwan nga nasinati didto sa Metro Manila. Ang mga staff sa mga senador gimandoan lang ni Senate President Win Gatchalian nga mag-work from home lang sa kuno tungod sa nagpadayong uwan nga nasinati didto sa Metro Manila, mga kapulso. Unya dito sa kaning kauluhan gihapon, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. modesisyon na kuno sunod simana. Sunod nga mga simana kung ihatag ba ang hangyo sa gobyerno dito sa United States nga i-extradite ang giingong sex offender o leader leader sa sikta ning ilahang tinuhuan nga si Pastor Apollo Kibuloy nga nagatubang po ni og kaso dito sa United States, mga kapulso. Si Palace Press Officer nga si Claire Castro miingon kagahapon nga ang hangyo sa extradition sa United States nakaabot na kuno ni sa presidente. O kinahanglan kuno ni tun-an pa pag-ayo sa Malacañang kining hangyo sa United States
nga i-extradite na dito si Apollo Pastor Kibuloy tungod sa naggiatubang nga kaso po dito. Unya matod pa ni Castro nga ang extradition treaty sa Pilipinas sa Estados Unidos naghatag ni og mga opsyon sa pagdumala sa kaso ni Kibuloy, mga kapulso. Dito sa gawa sa nasod, sus grabe ni abot naman og 111. Ka mga tao ang nangamatay in taon dito sa Western Colombia. Nga giigo sa kusog kaayo nga 7.4 magnitude nga linog dito sa kasadpang Colombia kagahapong adlaw. Nga labing minus 111 ka mga tao ang nangamatay unya niguba ni sa gatusan ka mga building og nagbilin pa sa daghang natanggong sa ilawom sa mga natumpag nga mga building didto sa maong dapit. Karon nagpadayon ang rescue operation sa pagpangita niining mga posibleng natabunan pa sa mga nahugno nga building atol sa kusog kayong linog kagahapon. Stilan Looya. 5 kag 111 na. Doon ako'y nakita sa video nga ang mga building dito sa Western Colombia nang tumpag. Grabiha, no? 7.4 nga magnitude. Grabiha, gid. Perting kusuga. So doon na pa'y mga natrap ni ini sa building, posible nga doon na pa'y buhi ni ining mga urasa. Kaya nagpadayon pa ang sa pagpangita ang mga rescue team, no? Sa mga civilian nga posibleng natabunan sa mga nahugno nga building atol sa linog kagahapong adlaw. So ato ning hisgutan karon taud-taod o kining pagbisita unya ni Ombudsman Buying Rimulya dinhi sa ato sa Dakbayan sa Sugbo kagahapong adlaw. Doon na batoy ni comment nga mga netizens ngano kunong giatol gyud ni Buying Rimulya ang pag-anhi sa Dakbayan sa Sugbo aron susihon ang mga project sa flood control nga didto sa Metro Manila nakasinati man og grabing pagbaha tungod sa nagpadayon nga pag-uwan sulod na sa pipila ka adlaw tungod sa hanging habagat. Nganong ni Ari Mangyos Rimulya. Unsa may tumong ining iyang pag-ani dinhi aron ukayon kining flood control project dinhi sa ato sa Sugbo. Wa ba ka ni nagpaluyo nga mga motibo ani? Daw kani og seryosohon gini sa gobyerno og sa ombudsman, doon na gipanguyawan ni ini nga mga kontraktor, mga personnel sa Department of Public Works and Highways, DPWH dinhi sa Central Visayas kay dili lang sa Sugbo ang susihon ni Buying Rimulya, lakip na dito sa lalawigan sa Bohol ug ingon man sa Negros Island Region, mga kapulso. Now, kini og seryosohon ni, daghan nang gipanguyawan ani. Hasta ang mga congressman ni ini karon dinhi sa ato sa Sugbo nga mura mag gitayog na tagsugod ani sa ombudsman. Now, ato ning hisgutan karon taud alang sa atoang pagbalik na. Now, atong oras, 17 minutos na pasado alas 11. Please stand by. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 ka lain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet.
Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salines Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa ato ang tulumanon. Ato nang i-greet og kinini ang mga nag-view karon, no? Sa atong tulumanon unya si Alan Rosete dito sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Oh. So, padayon ta. Padayon ta sa ato ang tulumanon. Kagahapong adlaw dinhi sa Sugbo si Ombudsman Buying Rimulya. Wa man to gi pahibaw daan nga muanhi siya Sugbo. Lahi ba ni DPWH Secretary Vince Dizon nga nipahibaw dito sa mga sakop sa media ni adtong nakalamayng semana nga sa musunod nga pila ka semana muanhi kuno siya sa Sugbo aron susihon ang mga proyekto diri sa flood control. Pero wa may nahitabo. Wa man mo ari diri si DPWH Secretary Vince Dizon nga mao'y una natong nahibaw-an sa balita nga muanhi siya sa Sugbo human sa nasinati nga grabing pagbaha dinhi sa Dakbayan og Metro Cebu. Niadtong mga duha na ka semana ang nakalabay nga dinhi sa Dakbayan og Metro Cebu. Sus, grabe oy. Diha lastisa murag tagiliog ang baha diha. Dire sa Maydan Leon Kilat nga nakapahibong gyud sa mga tao nga nganong ingon ato kalawom sa tubig diha. Dool dire sa South Bus Terminal. Nga pertin taasa gyud sa tubig diha sa Kulon dapit. Nga kanunay na gyud ng bahaan diha, no? Pila na katuig. Doon na pa ganito'y video nga ang mga motor ng lutaw na. Tungod sa kataas sa tubig, atol sa subsob nga pagbunok sa uwan, nga nasinati dinhi sa Dakbayan og Metro Cebu. Gani dito sa Mandawi, sa inaytabo. Diha sa dalan AS Fortuna mga kasugbo. Nga pertig yung taasas tubig diha. Sa Lapu-Lapu City, doon na say mga pagbaha. Boto nga niingon si DPWH Secretary Vince Dizon nga muanhi kuno siya Sugbo. Muanhi siya Sugbo aron susihon ang mga proyekto sa flood control. Pero wa man. Kagahapon, kalit lang nga mi abot si Ombudsman Buying Rimulya dinhi Sugbo.
kay aron kuno susihon ang mga proyekto batok sa mga kining baha. Nga ato pong nasinati, pipila ka adlaw ang nakalabay. Namatod pa ni Buying Rimulya nga iyang susihon kuno silang buhatan. Ha? Ang flood control project nga gipatuman dinhi sa Sugbo. Unya do naman din ni budget ga 60 bilyones ka pesos sus Ginoo ko. Ha? Ang gigahin sa gobyerno sud lang sa unom ka tuig in town. 5 kag 60 bilyones. Ha? Kadako aning kwartaha. Nihain man ni mapunta. Ginoo ko. Sumana nga sud sa unom ka buwan 60 bilyones sa 7 ka congressional district dinhi sa Sugbo. Unya dunay usa ka kontraktor niini nga mao'y nakakuha og dakong pahat gyud aning 60 bilyones pesos nga gigahin sa gobyerno sulod sa unom ka tuig mga kapulso. Kinsa man ning kontraktora nyor? Kadto ba ning kontraktor nga naapil sa 15 ka mga dagkong kontraktor sa tibuok Pilipinas nga gi-mention ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. human sa iyang suna sa milabayng tuig katong niingon siya nga mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ha? Kinsa man ning kontraktura nga ni-appear gid dito sa hearing sa Senado. Di ba si Alan Kiranti mga kapulso? Dimension nani, top 15 ang QM Builders nga mao'y nakakuha og dako kayong pahat sa flood control project dinhi sa Sugbo mga kapulso. Nakaron sa atong suma pa sa atong kasaligang tinubdan, nga matod pa si Alan Kiranti kuno ug ang iyang asawa ni sibat na tuwa na kuno sa Amerika. Unsa ni katinuod pod, Pero usas mga nisulti na to, di lang nako i-mention kay basin unyag kuan, pero tinuod man o dili, si Alan Kiranti murag wa nay tarong project karon. Matod pa ang iyang anak na lang kuno mooy gada anak. Kay wa na lagi si ang magtiayong Kiranti tuwa na kuno sa Amerika human na involve ang ilahang construction firm nining isyo sa flood control project mga kapulso. Namatod pa ni Buying Rimulya kagahapon nga tungod sa dako kayong kantidad nga gigahin sa gobyerno, unya wa man gyud ni masulbad ang problema sa baha dinhi karong mga panahona. Nga matod pa niya nga kinahanglan gyud kunong susihon sa iyahang buhatan kung unsa nay nahitabo sa mga proyekto diri sa flood control. Matod pa niya tungod ba kini sa disenyo o baka sa pagpatuman. Disenyo nga dili mao ang specification ani or sa pagpatuman sa maong proyekto. O tungod lang bakaha kuno sa corruption yun nga perting binulsahay aning mga personnel sa Department of Public Works and Highways, ingon man ang mga kongresista dinhi sa ato. Tungod bakaha sa grabe yung corruption. Ngawa mapatuman og klaro ang project sa flood control mao nga gibaha ta dinhi Sugbo. Tungod bakaha sa dagko kayong kickbacks
sa atong mga congressman, di naman ni malilong kay balita naman ni dito sa kauluhan nga automatic pila ka percent ang congressman nga mapunta nila ang 100% nga proyekto or ang total nga kinatibuk ang budget sa usa ka proyekto, pila ka percent adto sa congressman. Plus, doon na pa'y mga pinalduhay diha sa mga personnel sa Department of Public Works and Highways. Gani, doon ay nga priso ani. Kadtong issue sa flood control dito sa Bulacan, pila man ka kuana sa DPWH ang napriso, ang na-filean og kaso tungod ni ining maong proyekto. Dinis ato wa pa may napasakaan. Wa pa may napasakaan og kaso. Wala pa. Numatod pa ni Buying Rimulya nga sa iya kunong tan-aw, kinahanglan gyud kuno masuta. Kining ihang pagbisita dili kinahanglan niyang masuta og mahibaluan gyud ang tinuod. Ang mga proyekto diri sa flood control. Unya magsugod kuno ang investigasyon sa mga lugar nga apektado sa baha. Unya kining mga proyekto nga husto ba kuno ang pagkadisenyo, pagkatukod. May lagway ghost project ani. May lagway ghost project ani ha? Naa gani napitigin mo diya. Kana kontinud-on. Kana kontinud-on. Kay ang ombudsman karon mura mag nilihay ni. Wa may update kabahin sa kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez nga gi-intro sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Hulyo 27 nga katong niingon siya nga malapit na malapit na kuno iyan na kunong gitugyan sa ombudsman ang kaso batok sa iyang igagaw nga si Martin Romualdez mga kapulso. Malapit na kuno. Mapasakaan og patong-patong nga kaso ang iyahang igagaw. Yana pa ganitong presidente nga subo kay palandongon. Pero kinahanglan niyang buhaton kay dili man siya presidente lang sa iyang pamilya, dili pod siya presidente sa iyang mga higala, kundi presidente siya sa katawhang Pilipinhon mga kapulso. So kini, ang pagbisita ni Buyeng Rimulya, mo na nakapa ukyabron sa mga subuanon. Delikado ni. Delikado ni. Napabakahay makadaog unyas 2028 ni ining mga congressman nga re-electionist. Dito 7th District, pila man ang gigahin nga flood control. Kaning 7th District, gilangkuban ni sa lungsod sa hinatilan man siguro, kung wa ko masayo pa, hinatilan to lungsod sa Dumanhog. Dungog bata nga dunay flood control project diha nga patuman sa 7th District. Bueno, og naa. Wa pud ni pa mabalita kung naa manggani. Unya, mao'y nakadakog, mao'y nakakuha ni og dakong pahat ni ining 60 billion pesos nga gibubo dinhi sa Sugbo alang sa maong proyekto. Agoy, delikado ni. O diya, kagahapon, unang gisusig yun ni Rimulya, ang Mananga River. Kinsa man Kinsa kaning Mananga River sa ni part na ni Talisay. Ay, delikado ni. Talisay. Siyudad sa Talisay. Agoy.
kinsa may congressman diha ron. Sus, paldo ra ba? Matod pa nila nga paldo. Niingon si Buying kagahapon nga, iya maning gisusi ang Mananga River flood control projects diha sa siyudad sa Talisay. Kining siyudad sa Talisay, nahisakop ni sa 1st District sa province of Cebu. Talisay to Sibunga. Ang 2nd District, Argao to Sambuan. Ang 7th District, mo nagkanang Hinatilan to Dumanhog. Unya, giuna mambuying, oy. Giuna man sa dang Talisay, oy. So, mana nga, tunan ko no, sa ilahang buhatan, ang master plan sa proyekto diha sa Mananga River. Kay, aron ko no masuta, kung asa gyud nagikan ang mga problema diha sa baha or kining flood control system, unya, susihon pod gihapon sa ilahang buhatan, ang problema nga nagikan ba sa pagplano, pagpatuman o ngadto na gyud sa implementasyon sa maong proyekto. O gamiton matod pa niya ang mga nakaplagan unya sa ilang investigasyon, aron pasakaan og tukmang kaso ang mga opisyal o kining mga institusyon nga posibleng nakalapas kuno matod pa sa balaod agoroy. Wa baka ni mangliupos rong mga tawhana. Kining Mananga River mga kapulso. Usani sa mga lugar nga grabing baha ni adtong bagyong Tino. Itong Nobyembre. Sus, Diyas Talisay, grabe itong baha agyon. Ambot og katong bagyo hapon, nagdamang gusto og kusog kaayong uwan. Limang ka nga, matod pas pag-asa. Nagdato og 200 millimeter nga tubig. Unya, ang average na nato sa usa ka buwan is 100 millimeter. So, sa usa ka buwan nga makasinati tag-uwan, 100 millimeter. Kung bati na kay na, dili na ta ingon nga, murag magkuwang ang atong supply kay kining to uwan, tubig uwan, adto man na, mutuhop man na dito siyuta. Adto man na sa mga tinubdan sa atong tubig. Nga mao'y gikuha pod, no? Sa mga water distributors din sa Dakbayan og Metro Cebu. Lakip na dito sa probinsya. No? So kato, nagdato og 200 millimeter matod pas pag-asa ha. Matod pas pag-asa. Perting kusugag yun sa, o perting daghanag yun sa tubig. Pero wa kapanganda mga atong mga kaigsuunan niadtong maong bagyo. Kay kampante ra sila, kay sa kadaghan ko no, nga kanang bagyo, unya gadalag uwan, wa man sila mabahi. Pero kadto mo'y grabe yun. No? Daghang na nga matay nga mga kaigsuuna na to dinhi sa Dakbayan ug sa probinsya sa Sugbo tungod kay wa in town sila ka pangandam gumikan pod sa ilahang kasinatian sulod na sa pipila ka tuig nga sila diha nagpuyo nga wa man sila makasinati og pagbaha. Unya karon do na may mga project sa flood control nga mura mag diha na ning laay. Matod pa ni Rimulya nga mga ghost project, no? Nga gipangutana siya sa giingong ghost project sa kuan pod didto sa Tercero Distrito. Nga maoy unang na report sa National Bureau of Investigation Cebu District Office nga dunay issue dito sa flood control dito sa Barangay Singsing sa lungsod sa Balamban.
Ningos Rimulya kagahapon nga ilakip kini sa ombudsman sa ilahang pagripaso niya. Ilan tanawon nga kining tanan ko no. Nga mga proyekto din hisugbo. Ila kuno ning pagasusihon ang mga dokumento. Aguroy. O niya, ang anti-graft body sa ombudsman mususi sa mga regional o district office sa Department of Public Works and Highways. DPWH, doon naman 2nd Engineering District, 3rd Engineering District, murag maapil ang kuana nida, 3rd District da. DPWH, 3rd District, unsa man ni 3rd Engineering District ni ang or 2nd Engineering District ni ang DPWH. Unya doon na may giingon nga kana bang anomaluso nga flood control project diha sa Barangay Sinsing sa lungsod sa Balamban. O, apil ni. Ang mga district engineer o kontraktor nga nalambigit sa mga proyekto. Panguros na lang mudaan yor. O kini tinud-on sa ombudsman, seryosohon ang ilahang investigasyon sa flood control dinhi sa Sugbo mga kapulso. Kining substandard ghost project okay ra. Og naay substandard nga project okay ra kay nakita man na sa mga magbubuhis. Nga at least naagyod pero wa di nay klaro kay nawa paksit na kaayong pundo. Kinig yung ghost project, sus mao ginay maka guol ba? Nga ang atong buhis, ang inyong buhis diha, kamo diha nanrabaho mugtaman diha, gikaltasana sa mga kompanya, kada sweldo, kada buwan, gikaltasana kay para ibuhis. Ngadtos gobyerno nga mo'y gamiton pod nga mga proyekto. O kini atong buhis, malipay raman unta ta. Nga kuhaan ta, kada buwan. Unya, mabalik raman guna. Kay kining buhis, no? Mao man ay gamiton pod sa pagpatuman sa mga proyekto sa mga nasudnon nga gobyerno o ingon man diris lokal. Kay doon na may income ang syudad o kining munisipyo, doon na may income gyud. So tuwa na gikuha sa buhis sa mga tao. Karon, kining ghost project og maoy sus may lagway madiskubrihan nga ghost project ani. Naa ba kahay mafailan og kaso sa dili pa matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kay kining termino ni Buying Rimulya isip ombudsman unya pa man ni sa 2031, 2032 na ni 2032 pa ni mapupos. Ang iyang termino. Gawas kon ipa-impeach siya sa presidente nga mudaog unya sa 2028. Kay impeachable officials man ang ombudsman. So ipa-impeach siya sa musunod nga presidente sa nasod karong 2028. Aw matangtang ni Buying pero og kaalyado lang sa administrasyon ang mudaog karong 2028. Aw dili ni matangtang si Buying hangtod mapupos ang iyang termino karong 2031 or 32. So napagyoy makuan ani nga napay failan siguro kaso ani bisag lain na ang presidente kana kon lagi seryosohon sa ombudsman ang ilang pag-imbestigar sa flood control project dinhi sa Sugbo. Lakip sa susihon kining tanan susihon. Unya niingon si Buying kagahapon nga
mag-hire kuno sila og mga abogado, 20 ka mga abogado. Mo ilang i-hire sa ombudsman aron kuno maoy mo himo og investigasyon, pero ako lang nganong abogado ra may hiron, nganong di man sila mag-hire og mga engineers nga mutan-aw gyud sa kinatibuk ang proyekto diha nga gipatuman sa usa ka distrito diha, bahin ining flood control project. Aboy no, naana siguro sila gikuan. E nganong ang mga mag-hire man sila mga abogado. Nga ilang i-assign diri sa Visayas Ombudsman. Nga mao kunoy mo palig-on sa gimbuhaton niini sa prosecution sa pagpangita sa kamatuoran fact-finding investigation alang sa mga kasong kriminal unya nga ilang ipasaka sa mga personnel, sa district engineer, kining mga pribadong institusyon, lakip ng mga kontraktor, o posibleng maapil ang mga congressman dinis ato. Ayay, delikado. So, 20 ka mga abogado. Nga muoy muhimo og fact-finding investigation sa mga projects sa flood control dinhi sa ato. Unya, nganong dili lagi magkuan? Nganong dili lagi mag-hire og mga engineers nga mao'y mutan-aw adtong mga specifications, no? Kani dili ba ni og ghost project ni siya or kining dili ghost project, no? Unsa man ni nga project kani kana bitong bantay ka ng riprap, nabitaw dito skut-kut liloan. Kadtong sapa dito nabungkag, suswa man di ay kabilya bisag gamay. Urduna man gani kabilya, nga ang kuan gyud untaan ng riprap, pila na naman ay sukod gyud, pero gitauran rag, gibutangan ra dihag 8 mm nga kadtong perting gamaya, substandard na siya. Wala muhaom ba sa specification ni anang maong proyekto. So substandard na siya. So, doon na gipanguyawan ani kining pag-anhi ni Buyeng Rimulya kagahapon. Matud pang Buyeng Rimulya nga kailap kuno kaayong korupsyon, kailap kuno gyud. Wapod moingon si Buyeng no nga dili lang didto sa Metro Manila ang kinawatay, apil na diri Sugbo di ay. Now ato ding ipadayon karon taud-taud, alang pa sa ato ang kuan, gani patas lang ni nga kining atong kuano niya. Ato ni ipadayon karon taud-taud alang pa sa dugang nga mga hisgutanan. Kuman lamang nining importante kayong mensahe. Please stand by. Atong oras 48 minutos na pasado alas 11 sa buntag. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. La
Lacto Puffy. Bring health into your home. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon. Kining atong tulumanon, pulso sa katawhan. Ipaluyuhan ni sa Lactobiotics sa Worldwide Corporation ang tigama sa Lacto Puffy Food Supplement ug Lacto Vital. Usa ni kamatang sa food supplement nga makapataas sa ato ang immune system nga makahatag po ni og depensa sa mga sakit-sakit nga atong makuha, no? Kita busy kita sa trabaho unya, maka batunta og mga minor nga mga kini mga ginagmay nga mga sakit-sakit kanang mga pislango, kanang mga karat sa tutunlan, sipon ug uban pa. So kining Lacto Puffy food supplement mao ni i-maintain ninyo kada adlaw. Mao ni imna ninyo kada adlaw. Kay aron malikay ta sa mga ginagmay nga mga sakit-sakit. Kunya makapadayon ta sa ato ang inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton or ingon man sa ato ang tagsa-tagsa ka mga trabaho, tagsa-tagsa ka mga responsibilidad nga mao'y atong gidumdum sa matag adlaw. Napoy Lacto Vital ha. Kining Lacto Puffy mga kapulso nationwide na ni, no? Abot na tag Luzon og deliver dito Mindanao. Dili lang diri sa Visayas region sa 6, 7 ug 8. Apil na dito sa Luzon area. Tungod kay naa na ta sa Shopee ug Lazada. Unya doon na punta sa TikTok. Kining gawa sa Lactobiotics Worldwide Corporation, gipaluyuhan po ni atong programa sa ASE Laboratories Incorporated nga mao'y naggama sa mga produkto sa agriculture, sa agrikultura. Doon na tayo mga kuan diha sa atong mga pananom, no? Talong ug unsa pa na diha, kaning kamatis or kanang mga kuan, pitsay, palya, repolyo ug uban pa. No? Doon na tayo mga produkto ni ana nga makatabang sa inyong mga pananom diha sa pagdali ang tinubuan sa inyong mga produktong utanon. Unya doon na pud tay kuan pod sa panagang pod sa mga hayop ha. Kung nagbuhi mo diha ga baboy, kining manok, uningon man kani sa iring, doon na ta. Kining Lactovet mga kapulso nga makatabang ni, no? Sa kanang vitamins man ni. Panagang gihapon ni sa inyong mga binuhi nga hayop diha. So ayaw mo kalimot sa pagsulod lang sa ato ang online, Shopee or Lazada, inyong mga order diha, no? Via online, unya i-deliver na pagkasunod adlaw, kay naay mga riders diha nga nag-pick up sa mga orders gikan sa online kada adlaw. Sa TikTok, dali ra kaayo sa TikTok. Mas dali. So, gusto mong moari gyud sa amo ang buhatan sa ASE Laboratories Incorporated, ari mo diri sa Dan 3 de Abril, corner Pahina San Nicolas or 3 de Abril o Virama di ay sa barangay Pahina San Nicolas sa mga kapulso. Now karon balik ta, no? Doon na lang tayo 8 minutos ang nahabilin sa ato ang tulumanon. So ato patas lang ni diri ang atong komentaryo aning balanse lang ha. Nga komentaryo bahin aning investigasyon sa flood control projects dinhi sa Sugbo. Kining pag-anhi dinhi ni Buyeng Rimulya kagahapon. Para nako importante ni. Importante ni og angay natong tutukan gyud. Kining pag-anhi ni Ombudsman Buyeng Rimulya nga iyang susihon ang mga flood control projects dinhi. Kaysa tinuod lang
mga kapulso, dili na ni bag-o no sa mga Sugbuanon kining problema gyud sa baha. Kay ato na ning nasinati gani niadtong bagyong Tino sa milabayng Nobyembre, nakasinati gyud ta og grabing pagbaha. Dili lang dinhi sa Metro Cebu, apil na ang mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo. So kada kusog nga ulan, adunay mga komunidad nga dali kaayong malubog sa tubig baha. Mabitaw ng murag sagad sa mga tao ron, magampo na lang nga, ay nalaguan oy. Ha? Mao na nga dako kaayo ang pangutana sa katawhan. Asa man di ay paingon ang pundo alang sa flood control mga kapulso. Ug epektibo ba gyud? Ha? Epektibo ba ang mga proyekto nga gihimo dinhi sa ato? Kung adunay mga proyekto nga husto ang pagplano, husto ang pagpatuman, og naghatag yun og proteksyon sa katawhan, maayo ni. Apan kung adunay proyekto sa flood control project mga kapulso nga substandard, wa mahuman or kining ghost project, dili functional o adunay mga kaduda-dudahan nga transaksyon, kinahanglan gyud kining sutaon sa ombudsman mga kapulso. Dili kini panahon sa pagpanalipod sa ato lang kuan nga dili ni murabag tungod lang sa politika. Ang punto mao ang accountability gyud. Kwartas katawhan ang gigamit ni ining mga proyekto sa flood control. Busa ang katawhan mga kapulso, aduna gyud katungod nga mahibalo kung asa kini gigasto ug unsa ang ilang aktual nga resulta unya. Aran ako og dunay nakasala bisan kinsa pa nga opisyal, kontraktor man o ubang mga personahe, no? Kinahanglan gyud siyang manubag sa balaod. Atong hinumduman mga kapulso, nga kining investigasyon pa lang ni sa ombudsman, dili sa nato angay hukmandaan nga ang bisan kinsa hatagan nato og higayon ang ombudsman sa pagkuha sa mga dokumento, pagsusi sa mga proyekto o pagpaminaw sa tanang partido. Kay ilaman ning patubagon. Ilaman ning sumunan. Kung doon na sila makitaan nga substandard or labi na tong ghost project yun sa flood control. So ang labing importante mga kapulso, mga kabantay, nga dili lang adunay muanhi dineron pagpangitag sayop. Ang tumong sa ombudsman mao nga masiguro nga ang matag piso sa pondo sa gobyerno adunay murabag katumbas, no? May kuan aning katumbas nga proteksyon sa atong mga kaigsuunan nga mga Sugbuanon. Kay karon sa panahon sa baha, no? Mahinumdom dayon ta. Mahinumdom dayon ta. Unya kining panahon sa kampanya, astilan mga politiko grabiha murag gini sila mga tarong oy, Ginoo ko. So ang atong gikinahanglan dinhi sa atong tulumanon kining pulso sa katawhan mao nga ang tinuod gyud nga flood control project. Nga mulihok o kinahanglan gyud nga mga kadtong mga opisyal nga andam gyud manubag sa matag sentimo sa kwarta sa katawhan mga kapulso.
Ato lang dire nga ug unsa gyud tinuod ha. Ombudsman Buying Rimulya hinaot nga wa kay pilion diya. Nga kining imong pag-anhi dinhi usa ni kaseryoso nga butang nga wa kay pilion. Kadtong mga namirma ug wa ni pirma sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinahanglan nga way ug dunay accountability ang usa ka elected officials or kining mga district engineer sa DPWH or duna may mga pribadong institusyon lapil ng kontraktor ni ini. Uy, delikado ni. May hinaot ang mga Sugboanon nga dunay mga preso diri Sugbo sa dili pa matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pero unaha sa to si katong giingon ni Presidente Marcos sa iyang suna nga malapit na. Patong-patong na kaso. Malapit na, no? Iyan na lang gitugyan sa ombudsman ang pagpasaka og kaso ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. So wala tayo kung oras, mga kapulso. Ato na lang tapuson kay usa ka minuto na lang sa dili pa matapos ning atong pagpakig-uban kaninyo karong adlaw. Sanga na lang sa ato ang Chief Executive Officer, Engineer G.G. Sanchez. Engineer G.G. Sanchez. Sorry. Sahay di ka kuha ni ato ang kwanda. Unya, ang ato ang Assistant CEO. Mayong pag-view di ay ni Rene Ripaha. Sir, mayong udto. Unya ni Commander pod mayong udto. Ato ang Assistant CEO si Attorney Mikel Sabaliero. Ato ang Station Manager June Carillo. Atong technical partner diri sa Pikas Lawag si Engineer Patrick Diagsay. Partner nako karong adlaw mga kapulso. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa iyong pagpaminaw hangtod ugma pohon sa susamang takna og istasyon. Maayong udto ug maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.